السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة وإياكم. أسأل الله خطواتكم ورفع الله درجاتكم وجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم نلقاه. أحسنت. أيها الإخوة، روى الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رحمه الله تعالى طيب. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. حديث رواه مسلم. تميم بن أوس الداري صحابي جليل من علماء الصحابة وعبادهم، كان تلاء للقرآن. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة، وكان رجلا صالحا. ذهب إلى سكن المدينة ثم مكة. يقول مسروق رحمه الله: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مصلى أخوك تميم الداري، كان يحيي الليل كله أو بعضه بالقرآن، وكان يقوم بآية واحدة يرددها حتى الصباح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. توفي رحمه الله سنة 40 من الهجرة النبوية. تميم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، يعني إنما يقوم الدين بالنصيحة. والنصيحة أيها الإخوة هي طلب النصح من الآخرين، وهذا يدل على صفاء القلب ومحبته للآخرين. إذا رأيت الرجل ينصحك في شيء فاعلم أنه يحبك. هذه من صفات أهل الإيمان أنهم ينصح بعضهم بعضا، خاصة إذا رأى عليك ما يعاب، فإنه يبين لك بمحبته لك لئلا تقع في الخطأ. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، يعني دين الإسلام كله نصيحة، فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: لمن النصيحة؟ يعني لمن تعطى النصيحة؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ل5 أشياء، 5 أشياء. أول قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. أما النصيحة لله فالمقصود بها توحيده، هذا رقم 1، أن يوحد سبحانه وتعالى ولا يشرك به أحد، ولا يعبد معه أحد، ولا يعظم معه أحد، ولا يخاف من أحد سواه سبحانه وتعالى، ولا يرجى أحدا غيره، ولا يتوكل على غيره سبحانه وتعالى. وغير ذلك من أنواع العبادة لا يجوز صرفها إلا لله تعالى. النصيحة لله هي طاعته في جميع أوامره سبحانه وتعالى. النصيحة لله هو تجنب معصيته، فتجنب جميع المعاصي بدءا من الشرك إلى أصغر الذنوب، هذا من النصيحة لله سبحانه وتعالى. أن يطاع فلا يعصى،
وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. هذا من النصيحة لله سبحانه وتعالى. أعظم النصيحة هي النصيحة لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقنا ورزقنا، وهو الذي أعطانا من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فلذلك من حقه علينا سبحانه وتعالى أن نعبده ولا نشرك معه غيره، وأن نشكره سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. فلذلك من توفيق الله لعبده أن يكون عابدا لله تعالى في صباحه وفي مسائه، ويتلمس أوامر الله تعالى في الكتاب والسنة فيأتمر بها، ويتلمس نواهي الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة فينتهي عنها ويبتعد عنها. هذا هو قمة النصح لله سبحانه وتعالى. فلا بد أيها الإخوة أن نجاهد أنفسنا على أن نكون من الناصحين لله سبحانه وتعالى، وذلك بأن نكثر من عبادته ونجتنب معاصيه. وأعظم عباداته سبحانه وتعالى هي التوحيد، وجميع ما يقرب إلى الله تعالى، والله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, setelah Syekh Hafizahullah taala membuka majelis dengan pujian serta sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan juga salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menuliskan langkah-langkah kita semua sebagai kebaikan bagi kita, mengangkat derajat-derajat kita dan menjadikan majelis ini sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita pada hari kiamat kelak. Kemudian beliau berkata, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dengan sanad yang bersambung kepada sahabat Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna, para sahabat berkata, liman, untuk siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan untuk segenap kaum muslimin. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beliau memulai syarah hadis ini dengan menyebutkan biografi singkat daripada sahabat Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, termasuk di antara ulamanya para sahabat, ahli ibadahnya para sahabat, qurra'nya para sahabat. Beliau juga termasuk sahabat yang memiliki tingkat kesalehan yang luar biasa. Al-Imam Masruq rahimahullahu taala pernah bercerita kepada salah seorang penduduk Makkah bahwasannya saudara kalian Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu itu senantiasa menghidupkan malamnya dengan Al-Qur'an. Bahkan beliau pernah membaca satu ayat dalam Al-Qur'an, satu ayat yang beliau ulangi sepanjang salat malam beliau sampai terbit fajar. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun." Apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu mengira bahwasannya kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Kami akan menjadikan kehidupan dan kematian mereka sama. Sungguh buruk prasangka mereka. Beliau mengulang ayat ini sampai datang waktu fajar, jamaah sekalian. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dan ini menunjukkan bahwasanya nasihat adalah bagian penting daripada agama Islam. Dan nasihat ini, ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum, merupakan bukti bersihnya hati seseorang. Jadi bukti atau bagian daripada kesucian hati seseorang, dan bukti bahwasannya ia mencintai kebaikan bagi saudaranya. Oleh karenanya kata beliau, kalau ada orang yang datang kepada kita, memberikan kepada kita nasihat, itu menjadi bukti akan kepedulian dan cintanya orang tersebut kepada diri kita. Nasihat ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum termasuk salah satu sifatnya orang-orang yang beriman.
terutama ketika ia mendapati saudaranya terjatuh ke dalam pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk kepeduliannya ialah memberikan nasihat kepada saudaranya tersebut. Kemudian untuk siapa sajakah nasihat itu sejatinya ditegakkan? Maka Nabi SAW menyebutkan nasihat itu untuk lima golongan, atau nasihat itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk segenap kaum muslimin. Kita mulai, nasihat yang pertama adalah nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyampaikan nasihat atau bagaimana kita memberikan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau menyebutkan beberapa perkara. Yang paling utama kata beliau yaitu dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mempersembahkan seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mengagungkan selain Allah. Kita takut kepada Allah dan tidak takut kepada selainnya. Kita berharap hanya kepada Allah dan tidak berharap kepada selain Allah, dan kita bertawakal kepada Allah dan kita tidak bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang paling penting di dalam nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mentauhidkan dan mengesahkan Allah. Termasuk bagian daripada nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menaati Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita menaatinya. Begitu pula meninggalkan seluruh kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Mulai dari hal yang paling besar yaitu kesyirikan, kemaksiatan yang paling besar yaitu kesyirikan, sampai kemaksiatan yang paling kecil kita berusaha untuk meninggalkannya. Oleh karenanya, ketika salah seorang sahabat ditanya tentang apa itu ketakwaan, beliau menjawab an yuta'a fala yu'sa. Itu dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memaksiatinya. Wa an yushkara fala yukfar, dan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur terhadapnya. Wa an yudhkara fala yunsa, dan agar kita senantiasa berfikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwatal iman rahimanillahu taala wa iyyakum, semua kebaikan yang ada pada diri kita itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan kecil maupun besar itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini mengharuskan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sungguh merupakan bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala apabila Allah mengarahkan seorang hamba untuk senantiasa beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur atas setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka sudah seharusnya kita bersungguh-sungguh untuk menegakkan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang telah kita sebutkan tadi. من النصيحة لله تعالى الدعوة إلى الله تعالى، أن تدعو غيرك إلى دين الله سبحانه وتعالى، هذا من النصيحة لله تعالى. وتعلمون الدعوة وشرفها وفضلها ما ورد في الكتاب والسنة والحث عليها مهم جدا. ومن النصيحة لله تعالى الدفاع عن هذا الدين، الدفاع عن هذا الدين لمن يقدح به من العلمانيين والليبراليين والنصارى والرافضة وغيرهم، أن يرد عليهم بالدفاع عن الله سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى خالقنا ورازقنا ومحبوبنا سبحانه وتعالى ومعبودنا، فلا بد أن ندافع عنه. فهو مع أنه سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلينا، ليس بحاجة إلى دفاعنا، لكن نحن الذين محتاجون إلى ذلك. فلذلك علينا أيها الإخوة من حق الله علينا أن نقيم سنته في الأرض، وخاصة إذا قصر فيها المقصرون ويعني قل العاملون بها. فلذلك يتحتم علينا أكثر وأكثر من ذلك، والله المستعان. هذا هو خلاصة الكلام عن أو ما يحضرني عن الكلام عن النصيحة لله سبحانه وتعالى، بحيث أنك تجتهد أن تكون أعمالك كلها لوجه الله سبحانه وتعالى، أن يكون مقصودا بها وجه الله سبحانه وتعالى. فمجاهدة النفس على الإخلاص هذا مهم جدا، لأن الإخلاص عزيز، يعني قليل في الناس إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى.
لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، إذا كان لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا فلماذا أتعب نفسي وأرائي فلان أو علان؟ الإخلاص هو أساس الأعمال. وإذا قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلذلك لا بد من مجاهدة النفس على الإخلاص لله تعالى في الأقوال والأعمال، وأني لا أريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kemudian beliau melanjutkan di antara bentuk menegakkan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalil-dalil yang berbicara tentang keutamaan dan kemuliaan dakwah itu begitu banyak di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk menegakkan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala ialah membela agama Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang atau dari pihak-pihak yang berusaha untuk merusaknya, ya, seperti orang-orang Ilmaniyah, kemudian Liberaliyah, orang-orang liberal, kemudian orang-orang Nasrani, orang-orang Syiah. Kata beliau, kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai mereka merusaknya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan hal tersebut dari kita. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan membela dan memenangkan agamanya. Namun kitalah yang membutuhkan. Kita yang butuh berada di barisan orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kemudian di antara bentuk menegakkan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menegakkan sunnatullah di bumi Allah Subhanahu wa taala, itu menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika banyak orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk menegakkannya. Ikhwatul iman rahimanillahu ta'ala iyyakum, ini beberapa perkara yang berkaitan atau ringkasan perkara-perkara yang berkaitan dengan nasihat atau menegakkan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khulasahnya, ringkasannya, hendaklah engkau menjadikan seluruh amalanmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keikhlasan itu benar-benar sesuatu yang sulit, sesuatu yang langka di tengah-tengah manusia, jamaah sekalian. Maka kita harus bermujahadah. Kita harus benar-benar berusaha untuk melawan. Kita harus berusaha untuk memaksakan diri kita untuk bisa ikhlas dalam menjalankan peribadatan kepada Allah. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima amalan dari seorang hamba kecuali apabila amalan tersebut dilakukan atas dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan agama hanya untuk Allah, lurus, yaitu tidak melenceng dan meninggalkan kesyirikan. Beragama secara lurus kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Inilah agama yang Allah Subhanahu wa taala terima, inilah amalan yang Allah Subhanahu wa taala terima. ثانيا النصيحة لكتاب الله، قال لله ولكتابه. الكتاب هو القرآن، والنصيحة لله تعالى هو أولا الإيمان به بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه أفضل كتاب على وجه الأرض، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. وأن هذا القرآن هو الدستور الذي يرجع إليه أهل الإسلام كله، فيجب علينا أن يكون هو مرجعنا، نتحاكم إليه، نتدارسه، نتدبره، نتفكر فيه، نقرأه، نتعبد لله تعالى بتلاوته، نتعبد لله تعالى بتدبره، نتعبد لله تعالى بالتداوي به، نتعبد لله تعالى بالتحاكم إليه تعالى، إليه سبحانه وتعالى. كل هذا من حقوق القرآن علينا، وأن هذا القرآن كله من عند الله، يجب علينا أن نؤمن به جميعا، وأنه نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه كلام الله حقا، تكلم به حقيقة،
والذي يقرأ القرآن كأنما يكلم رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأجور العظيمة على من قرأ القرآن، قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما في البخاري عن عثمان رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من قرأ القرآن كاملا من البقرة إلى الناس فله أكثر من 3 ملايين حسنة. فلذلك من تمام النصيحة للقرآن أن يكون القرآن منهج حياة لك، لا يمضي يوم من الأيام إلا وقد قرأت جزءا منه. القرآن لمن؟ القرآن لنا معشر المسلمين. لذلك لا بد أن نكثر من قراءته، أن نقترب من قراءته، أن نتدبره ونتأمله، ننظر في أحكامه، ننظر في آدابه، نتعلم ناسخه ومنسوخه حتى نعرف ماذا يريد منا ربنا سبحانه وتعالى. السلف الصالح رحمهم الله اعتبروا القرآن عبارة عن رسائل من رب العالمين، فهم يقرؤونه ينظرون ماذا يريد منهم ربهم. هكذا أيها الإخوة فلنكن. ولذلك إذا أردنا العزة والشرف علينا نقترب من القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فلذلك علينا أن نكثر من قراءة القرآن حتى نكون من أهل الله وخاصته. فنحن مقصرون مع القرآن حقيقة. تجد كثير من الناس لا يقرأ القرآن إلا أقل القليل، بعضهم لا يعرفه إلا في رمضان. هذا هو الهجران. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلنحذر كل الحذر أن تصيبنا هذه الآية أيها الإخوة. فلماذا لا تقرأ القرآن؟ القرآن هو الخير كله، هو الشفاء، هو العافية، هو العز والشرف. نعم أخي المبارك، هو القرب من الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تكون حبيبا إلى الله وقريبا منه سبحانه وتعالى فأكثر من قراءة القرآن، وتعلم القرآن، وتدبر القرآن. الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذا القرآن مبارك، ولذلك إذا قرأته صلحت أمورك كلها، صلحت أحوالك في نفسك وفي بيتك وفي أهلك وفي عملك في دنياك كلها. اقترب من القرآن، جرب، ستجد أن الخير العظيم كله في القرآن. كيف وهناك فضائل كثيرة للقرآن. أفضل سورة القرآن سورة الفاتحة، أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وهكذا أخي المبارك. المعوذتين ما تعوذ أحد بمثل ما تعوذ بهما. إذن يا أيها الإخوة لا بد أن نقترب من القرآن، وأن نكثر من قراءة القرآن، وأن نكثر من سماع القرآن أيضا. فهذا أعظم كتاب على وجه الأرض، ولا تستطيع أن تجد فيه خطأ واحد. الله تعالى تحدى قريش، وقريش هم العرب والفصحاء البلغاء يعرفون القرآن جيدا، فتحداهم أن يأتوا بمثله، وتحداهم أن يأتوا ب10 سور، وتحداهم أن يأتوا بسورة، كل ذلك لعظمة القرآن. فلذلك من النصيحة للقرآن أن نكرمه، وإكرامه أن نتلوه ونعمل به ونتدبره. لا بعض الناس يعتقد إكرامه أن نضعه في الرف وفي مجلد جميل وكفى. لا يا أخي، هذا إكرام ولا شك، لكن الإكرام الحقيقي أن نكثر من قراءته، أن نتعبد إلى الله تعالى بقراءته. أبو بكر بن عياش رحمه الله لما حضرته الوفاة بكت أخته، قال لها: لا تبكي علي. قال: لا تبكي، فوالله لقد ختمت القرآن 8000 ختمة في هذه الزاوية، وأشار إلى زاوية في البيت. 8000 يا أخي، ليست 8 ولا 800، 8000. حياته مع القرآن. ينبغي نحن أن نكون كذلك. لابد أن نجدد العهد مع القرآن،
إن أردنا الخير لنا ولأولادنا ولأزواجنا ولأعمالنا، البركة تكون في جميع شؤوننا، علينا أن نقترب من القرآن. وجرب هذا. وكثيرا من الإخوة الذين قرأوا القرآن وأكثر منه رأوا العجائب. يقول النفس الذي تتنفسه يختلف، الهواء، الدنيا كلها تختلف عليك إذا اقتربت من القرآن، لكن لبعدنا عن القرآن أصبحنا لا نشعر بمثل هذا. وهذا هو الجفاء، وهذا هو الغلظة أيها الإخوة، وهذه هي القسوة. إذا أردت لقلبك أن يلين أكثر من قراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن. نعم أخي المبارك، إذا أردت أمراضك أن تشفى فداويها بالقرآن، داويها بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت الذي يقرأ فيه القرآن لا يقربه شيطان، لا يقربه شيطان. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوين، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو فرقان من طير صواف تدافعان عن أصحابهما، تقدمهما سورة البقرة. وقال عليه الصلاة والسلام عن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. وقال في حديث أبي أمامة عند مسلم قال اقرأوا القرآن. لماذا؟ قال إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومهما ابتغينا الهداية بغير القرآن فقد ضللنا ضلالا مبينا. ومن النصيحة للقرآن التحاكم إلى القرآن، التحاكم، الرجوع إلى عند الاختلاف، عند الخصام، عند النزاع. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. يرد إلى الرسول إن كان حيا، إذا كان حيا، وأما لما توفي عليه السلام فيرد إلى سنته، وأما إلى الله تعالى فإلى كتابه العزيز. نعم. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian bagian yang kedua adalah nasihat kepada kitabullah, yaitu kepada Al-Qur'an. Yang pertama yaitu dengan mengimani bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Al-Qur'an bermula dari Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah pula ia akan dikembalikan. Al-Qur'an merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang hak, la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wa min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Tidak didatangi oleh kebatilan dari arah depan maupun belakangnya, diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang kita wajib untuk berjalan di atas petunjuk Al-Quran. Kemudian di antara bentuk menegakkan nasihat kepada Al-Quran ialah dengan senantiasa membacanya dan mentadabburinya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu melalui Al-Qur'an, jemaah sekalian. Bagaimana caranya? Itu dengan membacanya, dengan mentadabburinya, mengamalkan hukum-hukumnya, kemudian menjadikannya sebagai rujukan ketika terjadi perselisihan di antara kita, dan juga kita berusaha untuk mencari kesembuhan dari penyakit-penyakit kita dengan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini memiliki begitu banyak keutamaan. Orang yang membaca Al-Quran seolah-olah dia sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sehingga kita dapati begitu banyak dalil-dalil yang menyebutkan atau yang di dalamnya disebutkan tentang keutamaan Al-Quran. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran mulai dari awal Al-Quran itu Al-Baqarah sampai An-Nas, ya, maka dia akan mendapatkan lebih dari 3 juta pahala. Setiap kali dia mengkhatamkan Al-Quran, maka dia bisa mendapatkan lebih dari 3 juta pahala. Maka hendaklah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai wirid harian kita, jemaah sekalian.
yang mana tidak kita biarkan ada hari kita yang berlalu tanpa berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Hendaklah kita mempelajari hukum-hukum Al-Qur'an dan adab-adab yang ada di dalam Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai pedoman kehidupan kita. Dahulu para salaf, mereka menganggap Al-Qur'an ini sebagai pesan, surat atau pesan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka benar-benar berusaha untuk memahaminya, berusaha untuk benar-benar mengerti apa yang dimaksudkan, apa yang diinginkan oleh Allah di dalam pesan tersebut, sehingga mereka benar-benar mempelajari Al-Qur'an dengan maksimal. Kemudian ikhwatal iman rahimanillahu taala wa iyyakum, ketahuilah bahwasannya kemuliaan, keutamaan itu ada di dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di kalangan manusia. Siapa mereka? Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran, mereka lah keluarga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan orang-orang istimewa, orang-orang spesialnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tetapi jamaah sekalian harus diakui, kita itu banyak sekali lalai, banyak sekali kekurangan kita di dalam hal ini, di dalam menunaikan hak Al-Quran. Sebagian di antara kita ada yang tidak mengenal Al-Quran, tidak meluangkan diri untuk berinteraksi dengan Al-Quran, kecuali di musim-musim tertentu, seperti pada bulan Ramadan misalnya. Hendaklah kita takut jemaah sekalian bahwasannya kita termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan umatnya yang mulai menjauhi dan meninggalkan Al-Qur'an. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya umatku mulai menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang mereka hajar, yang mereka boikot dan tinggalkan. Kita takut kita termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, orang-orang yang menjauhi Al-Quran. Ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum. Al-Quran penuh dengan keutamaan, Al-Quran penuh dengan kemuliaan. Dan Al-Quran merupakan sarana pendekatan diri kepada Allah yang paling utama. Maka jika kita ingin menjadi sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin menjadi sosok yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka maksimalkanlah kita beribadah kepada Allah melalui Al-Quran ini. Karena Al-Quran penuh dengan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepada Muhammad ya, yang diberkahi. Jadi banyak kebaikan yang terdapat di dalam Al-Quran ya, agar ditadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berfikir atau merenungkan Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan, apabila engkau benar-benar menunaikan hak Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, menjadikannya sebagai rujukan hukum, engkau akan mendapati perkara-perkaramu itu akan menjadi baik ya mas sekalian. Ya. Jiwamu, kebaikan itu akan terlihat pada dirimu, pada keluargamu, pada pekerjaanmu, pada kehidupanmu, pada semua urusan duniamu. Kau akan lihat keajaiban Al-Quran, kau akan lihat kebaikan Al-Quran. Al-Fatihah misalnya, Al-Fatihah merupakan surat yang paling utama di dalam Al-Quran. Ayat kursi, ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Suratul Ikhlas yang dikatakan oleh Nabi SAW semisal dengan sepertiga Al-Quran. Al-Mu'awwidhatan, Al-Falaq dan An-Nas yang Nabi SAW bersabda, Ma ta'awwadha ahadun bimithlihima. Tidak ada bentuk memohon perlindungan yang lebih utama ya. Jadi apabila seseorang memohon perlindungan kepada Allah, tidak ada bentuk memohon perlindungan yang lebih utama dibandingkan dengan membaca Al-Mu'awwidhatain. Maka kita luangkan waktu kita ikhwatal iman. Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hurufnya merupakan mukjizat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menantang seluruh orang-orang Arab, orang-orang Quraisy ya, dan mereka adalah orang-orang yang paling fasih, yang paling paham tentang seluk-beluk bahasa Arab. Allah menantang mereka untuk mendatangkan Al-Quran secara utuh, yang semisal dengan Al-Quran mereka tidak mampu. Allah menantang mereka untuk membuat 10 surat, mereka tidak mampu. Bahkan Allah tantang mereka untuk membuat satu surat yang semisal dengan surat-surat Al-Quran, mereka tidak mampu. Karena memang Al-Quran ini merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk memuliakan Al-Quran, dan memuliakan Al-Quran dengan membacanya, dengan mentadaburinya, dengan mengamalkannya, tidak sekedar dengan meletakkannya di tempat-tempat yang baik. Tidak sekedar ya dengan memuliakannya ya secara dengan meletakkannya di tempat yang tinggi. Bukan, benar itu merupakan bagian daripada memuliakan Al-Quran. Namun yang terpenting bukan itu kata beliau. Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun interaksi kita dengan Al-Quran. Disebutkan ya dari salah seorang ulama, Al-Imam Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullahu taala, di detik-detik terakhir kehidupan beliau menjelang wafat ya,
Saudaranya atau saudarinya, saudarinya itu menangis. Maka dia berkata, kenapa engkau menangis? Jangan menangis. Ya. Beliau berkata, aku ya khatamtul Quran sama 8,000 marrah fi hadhihi zawiyah. Jadi apa yang kau tangisi tidak perlu menangis, karena aku sudah mengkhatamkan Al-Quran di pojokan itu sebanyak 8.000 kali. Ya. 8.000 kali, aku sudah khatamkan Al-Quran 8.000 kali. Ini bukan bentuk jaminan beliau memastikan diri beliau baik, tidak. Tapi ya aku tidak khawatir karena aku telah mengkhatamkan Al-Quran. Aku berharap khatmah itulah yang akan menjadi sebab kebaikanku. 8.000 kali jamaah sekalian. Maka sudah semestinya ya, sudah semestinya kita juga membangun hubungan yang baik dengan Al-Quran. Apabila engkau menginginkan kebaikan pada dirimu, pada keluargamu, pada anak-anakmu, pada pekerjaanmu, pada rumah tanggamu, pada kehidupanmu, maka mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Dan orang-orang yang telah berhasil menjaga interaksinya dengan Al-Quran itu telah mendapati keajaiban tersebut jamaah sekalian. Mereka akan mendapati bahwasannya kehidupan mereka itu berbeda. Bahkan nafas yang mereka hembuskan di saat mereka membaca Al-Quran itu berbeda dengan nafas mereka di saat mereka tidak membaca Al-Quran. Sampai sedetail itu mereka merasakan keajaiban dari Al-Quran. Kemudian di antara keutamaan Al-Quran, ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum, membaca Al-Quran itu bisa melembutkan hati seseorang. Kita mengeluh, hati kita keras, ya. Kita mengeluh, hati kita itu kaku, tidak mudah tersentuh oleh nasihat dan kebaikan. Ya, salah satu opsinya jika kita ingin hati kita menjadi lembut ialah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian di antara keutamaan Al-Quran merupakan kesembuhan dari penyakit. Nah, kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit kita dan di sini masuk ke dalamnya penyakit fisik maupun penyakit hati, maka hendaklah kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'an. Demikian pula di antara keutamaan Al-Qur'an, Al-Qur'an bisa menjadi penyebab seseorang dijauhi oleh syaitan. Nabi SAW menyebutkan, ya barang siapa yang membaca Az-Zahrawain, itu Al-Baqarah dan Al-Imran, kedua surat ini akan datang pada hari kiamat sebagai ghamam, ya, sebagai awan yang menaungi mereka dari kesulitan hari tersebut. Ya, secara umum Al-Quran merupakan sebab pemiliknya atau ahlul Quran itu mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Akan tetapi ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum, kita dalam permasalahan semisal ini kita banyak lalai. Kemudian poin berikutnya yang merupakan bagian daripada menegakkan nasihat kepada Al-Quran, yaitu dengan rujuk kepada Al-Quran ketika terjadi perselisihan di antara kita. Allah Ta'ala berfirman, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Apabila kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulnya. Mengembalikan kepada Allah yaitu kepada Al-Quran. Mengembalikan kepada Rasulnya semasa hidup beliau, ya dengan langsung bertanya kepada Nabi SAW setiap kali terjadi perselisihan. Namun setelah wafatnya beliau, maka dengan mengembalikan kepada sunnah beliau. Wallahu ta'ala. ثم قال بعد ذلك النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولرسوله. النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أولا تكون بالإيمان به أنه رسول من عند الله تعالى. ثانيا محبته. ثانيا متابعة سنته. ثالثا الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام. ثالثا أو رابعا كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لقوله من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. يعني إن كنت صادقا في محبته فاتبع سنته. أما المسلمون كلهم في المشارق والمغارب هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. لا يوجد عاقل يقول لا. طيب الدعوة هذا باللسان. طيب ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدليل أن تطبق سنته. أما أن تقول أنا أحبه باللسان ومع ذلك تخالفه في الأفعال والأقوال، هذا دعوة، ودعوة غير صادقة. هذه دعوة غير صادقة. فلذلك كما قال الله تعالى امتحن الناس حينما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمحبته عليه الصلاة والسلام ليست بالقصائد والمدائح والغلو وغير ذلك، لا، إنما محبته عليه الصلاة والسلام باتباع سنته. أمرنا بأمر نأتمر به، نهانا عن شيء ننتهي عنه، هذا هو الأصل. أما أن نقول نحن نحبه ومع ذلك نحن لا نتبع، لا نطبق سنته، لا ننشر سنته،
ولذلك من المهم جدا أيها الإخوة أن نحرص على أن نطبق السنن، وخاصة في بيوتنا مع نسائنا وأطفالنا، أن نحيي السنة. السنة ميتة أيها الإخوة عند كثير من الناس والله المستعان. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنة قد أميتت فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكلما هجرت السنة كان إحياؤها أعظم أجرا. وطبق السنة ولو كنت وحدك، لا يلزم أن يفعلها الناس، فإنه كل من اقتدى بك فلك مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فلذلك ينبغي أن نتنادى أيها الإخوة إلى إحياء السنن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نتدبر ونقرأ ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقول في بيته، في مسجده، في سوقه، في ليله، في نهاره، في نومه، في يقظته، في طعامه، في شرابه، في لباسه، حتى نكون متبعين حقا، حتى نكون محبين حقا. أما الدعوة باللسان سهلة. أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وسيرتي اليومية ما هي؟ كلها خلاف السنة. إذا دعواي أني أحبه هذه دعوة كاذبة. هذا يمشي على البشر لكن لا يمشي على رب البشر. الله تعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في القلوب سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة، إن أردنا النصح للنبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أول الأمر أن نعمل بسنته. هذا أول شيء. ولذلك أنت إذا عملت بسنته ستحبه تلقائيا من غير تكلف، تلقائيا. وإذا تتبعت السنة علمت مدى نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، فهو ناصح لأمته بل بلغ البلاغ المبين. إذن من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بأنه بلغ رسالة ربه، فهو بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. إذن حقه علينا أن نتبعه عليه الصلاة والسلام، واتباعه هذا أكبر دليل على محبته عليه الصلاة والسلام. وكذلك الدفاع عنه، إذا سمعنا أحدا يسبه أو يشتمه وغير ذلك أو يهجر سنة أو يتكلم في سنته، هذه يعني مثل بعض السنن التي يعني بعض الناس لا كما يقول لا تدخل عقله فيبدأ يسخر منها وكذا. هذا يعني يخشى منه الكفر أيها الإخوة، يخشى منه الكفر وقد يعذر لجهله. فلذلك ينبغي يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم من الطعام فلا يغسل يديه حتى يلعق أصابعه أو يلعقها. هذه غير موجودة، ولذلك تجد بعض الناس قد ينكرونه. فبعض السنن التي يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن ننكرها، نتهم عقولنا لا نتهم السنة. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء ثم يشرب. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقل مثل ذلك بقية الأمور. إذا سقطت لقمة أحدكم في الأرض فلا يدعها للشيطان فليأخذها وليمط ما فيها من هذا وليأكلها. وهكذا أيها الأخوة لو أخذنا نتتبع السنن كثيرة جدا. طيب ما دورنا مع السنة؟ نحن أهل السنة، ألسنا نحن أهل السنة؟ نحن نصرح أمام الناس نقول نحن من أهل السنة. طيب أهل السنة لابد أن يعمل بالسنة. أما فقط منتسب إلى السنة فقط لا يكفي هذا. فلا بد من مجاهدة النفس على العمل بالسنة، وربي نفسك بالسنة. أنا لا أقول بين عشية وضحاها اعمل بالسنة كلها، لا، أنا أقول ربي نفسك شيئا فشيئا. اليوم سنة وغدا سنة وبعده سنة، حتى تجد نفسك بعد مدة قد تشبعت بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أعظم دليل على محبته عليه الصلاة والسلام. أما الدعوة باللسان فهذه من أيسر ما يكون. الله المستعان. جيد. بسم الله. وين المؤذن؟ Kita dengarkan azan terlebih dahulu jemaah sekalian, baru kita bacakan terjemahan setelah.
Kemudian nasihat yang ketiga, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ialah nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menegakkan nasihat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, dengan beriman kepada beliau. Kemudian dengan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah beliau, membela beliau dan juga sunnah-sunnah beliau, dan memperbanyak bersalawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat kepada Allah Subhanahu wa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu salawat, maka Allah akan membalas salawat tersebut untuknya dengan 10 salawat. Ketahuilah ikhwatal iman rahimanillahu taala wa iyyakum, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah perkara yang cukup dengan ucapan atau pengakuan seorang hamba. Kalau kita hendak bertanya kepada seluruh manusia, mulai dari yang berada di timur sampai ke barat, apakah engkau mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semuanya akan berkata, saya cinta kepada Nabi. Dan bukan bagian daripada kebijaksanaan atau akal seseorang dia berkata saya tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apakah kecintaan tersebut termasuk kecintaan yang benar atau tidak, itu poinnya. Maka beliau berkata, bukti sejati dan tulusnya cinta seseorang kepada Rasulullah atau benarnya cinta seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan mengikuti petunjuk beliau dan dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikuti petunjuk beliau, kita amalkan sunnah-sunnah beliau, bukan sekedar mengaku secara lisan kalau kita cinta. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka mencintai Allah, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu membutuhkan pembuktian, jemaah sekalian. Bagaimana cara membuktikannya? Yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai Nabi itu bukan dengan membacakan kasidah-kasidah tentang Nabi, membacakan pujian-pujian kepada Nabi SAW, tidak. Ya. Kita mencintai Nabi SAW itu dengan mengamalkan dan menegakkan sunnah beliau SAW. Inilah yang paling penting. Bagaimana agar kita termasuk orang-orang yang mengamalkan dan mengikuti sunnah Nabi SAW, terutama di tengah-tengah keluarga kita, ya, pada istri dan anak-anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnatan qad umitat falahu mithlu ajri man tabi'ahu wa falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menghidupkan suatu sunnah yang semulanya sunnah itu telah mati, artinya pengamalan terhadap sunnah itu hilang, jemaah sekalian. Kemudian ia kembali munculkan, ia kembali hidupkan, maka ia mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah itu. Jadi dia mendapatkan pahala tersebut. Maka wajib bagi kita untuk berusaha menghidupkan dan menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, ikhwatal iman rahimanillahu taala wa iyyakum, wajib bagi kita untuk mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenali petunjuk beliau, dan ini mengharuskan kita untuk menuntut ilmu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau, di masjid beliau, di pasar, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam beliau dan menghabiskan siang beliau, bagaimana ketika Nabi tidur, bagaimana ketika beliau bangun, bagaimana kehidupan dan rutinitas harian Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita kenal. Kita wajib untuk berusaha untuk mempelajarinya. Bagaimana kita mengaku kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kita tidak tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau. Kecintaan apa yang seperti ini? Maka barang siapa yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus mengenal sunnah Rasulullah. Setelah dia kenal, dia berusaha untuk mengamalkannya. Ada wasalah, ya. Mengaku cinta itu mudah, akan tetapi beliau katakan ya, mengaku cinta itu mudah, dan kita bisa menipu orang-orang di sekitar kita dengan kecintaan palsu tersebut. Namun tidak dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala tahu kesejatian cinta kita. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang samar dan tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman rahimanillahu taala wa iyyakum, jika kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita benar-benar akan mengetahui betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai dan mengasihi kita umat beliau. Bagaimana perjuangan beliau dalam menegakkan nasihat kepada umat beliau. Bagaimana kepedulian beliau kepada kita umat beliau.
Dan ini akan menjadikan kita lebih mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan hak-hak beliau. Dan hak beliau yang paling pertama dan paling utama ialah mengikuti beliau dan membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Terutama di masa di mana banyak orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang mengingkari, bahkan banyak orang-orang yang mengolok-olok sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jemaah sekalian. Hanya karena sunnah tersebut tidak sesuai dengan akal mereka, tidak masuk ke dalam nalar mereka, mereka menolak. Bahkan sampai wal'iyadzubillah mereka celah, mereka cemooh, mereka ya olok-olok sunnah tersebut. Dan yang seperti ini kita khawatir dia terjatuh ke dalam kekufuran. Akan tetapi dia bisa diberikan uzur apabila dia tidak mengetahui hukum. Contohnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza taha ahadukum min at-ta'am fala yaghsil yadahu hatta yal'aqaha aw yub'iqaha." Apabila salah seorang di antara kalian selesai dari makan, ya, jangan langsung ia cuci tangannya sampai ia jilat atau dia minta selainnya untuk menjilat, ya, istrinya misalnya untuk menjilat, ya. Maka ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian orang menolak, apa ini? Ya, mereka menganggap asing dan menolak sunnah tersebut, bahkan mengolok-oloknya. Atau demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubab ya fi ina'i ahadikum falyaghmishu." Apabila lalat itu jatuh ke minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia celupkan. Karena di salah satu sayapnya itu ada racun dan penawarnya ada di sayap yang lain. Maka masukkan, kemudian buang, kemudian baru kita minum. Itu petunjuk Nabi, tapi sebagian menolak. Atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza saqatat luqmatu ahadikum fala yad'ha lisyaitan." Apabila makanan salah seorang di antara kalian jatuh, maka jangan ia berikan makanan tersebut kepada syaitan, akan tetapi hendaklah dia ambil, dia bersihkan, dia buang kotorannya, kemudian dia makan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sebagian manusia itu menolaknya hanya karena tidak sesuai dengan pola hidup, tidak sesuai dengan akal mereka. Ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum. Ahlus sunnah, orang-orang yang mengaku ahlus sunnah, merekalah yang semestinya paling kuat dalam menjalankan sunnah Nabi SAW. Karenanya mereka dinamakan ahlus sunnah. Bagaimana ahlus sunnah kemudian mereka tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW? Saya tidak berkata, kata beliau, amalkan sunnah Nabi SAW dari pagi sampai malam, tidak. Akan tetapi syai'an fa syai'an. Ya, latih diri kita secara bertahap, jemaah sekalian. Latih diri kita untuk mengamalkan sunnah Nabi sedikit demi sedikit, secara berkala. Ya, kita wajib untuk melatih diri kita, anak kita dan keluarga kita untuk mengamalkan sunnah Nabi. Ya, secara bertahap, langkah demi langkah, sunnah demi sunnah, sampai kita benar-benar hidup kita sesuaikan dengan sunnah Rasulullah SAW. Gimana? Dilanjut هم اعتادوا أن يصلوا اعتادوا يصلون بدري. هذا يسأل صاحب الجنة. اسأل. Bagaimana? Ya, نصلي أولا وبعد الصلاة. Baik, kita salat terlebih dahulu jemaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Ini terjemah. نعم. نعم شيخ. نعم انتهيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند باقي معنا اثنتان: النصيحة للأئمة والنصيحة للعامة. فالنصيحة للأئمة المسلمين يعني الأمراء القادة، النصيحة لهم هم أولا طاعتهم وعدم معصيته. طبعا طاعتهم تكون في المعروف، يعني نطيعهم في أمرين: نطيعهم نطيعهم في طاعة الله، ونطيعهم في الأمور المباحة. أما الطاعة في المعصية فلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنصح لهم من النصيحة لهم النصح لهم، ومناصحتهم من النصيحة مناصحتهم إذا كان عليهم أخطاء، إذا كان عليهم عيوب، فإنهم يناصحون.
كذلك من نصيحتهم، من النصيحة لهم الدعاء لهم، من النصيحة لهم عدم الخروج عليه، عدم الخروج عليه، وأن هذا لا يجوز شرعا. معاونتهم، تسديدهم، إذا طلبوا منك النصيحة تنصح لهم، معاونتهم في بعض أعمالهم إذا أرادوا منك شيئا، هذه النصيحة للولاة. إذا نقول طاعتهم وعدم معصيتهم، طاعتهم في المعروف، النصيحة لهم، عدم الخروج عليه، الدعاء لهم، بقي شيء معاونتهم ومشاورتهم في بعض الأمور. هذا ما يحضرني في مسألة أئمة المسلمين. نعم. طيب. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Khotal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum. Kemudian beliau melanjutkan kepada nasihat yang keempat, yaitu nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yaitu mereka yang diembankan kepada mereka amanah untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Maka di antara bentuk nasihat kepada mereka ialah dengan menaati mereka di dalam kebaikan, yaitu menaati mereka dalam dua hal, yaitu menaati mereka dalam perkara-perkara yang memang terdapat di dalamnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua menaati mereka dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah. Adapun dalam kemaksiatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apabila ketaatan tersebut mengandung kemaksiatan kepada sang Khaliq. Adapun dalam perkara-perkara yang tidak terdapat di dalamnya kemaksiatan, maka wajib, jemaah sekalian, wajib bagi kita semua untuk taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Kemudian yang kedua adalah memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kita dengan cara yang baik. Apabila kita melihat sesuatu yang terdapat di dalamnya pelanggaran dari pemimpin kita, maka kita memberikan kepadanya nasihat, kita memberikan kepadanya masukan, kita berikan ya seperti ini seharusnya dan bukan seperti ini. Yang ketiga, ad-du'a'u lahum, mendoakan kebaikan bagi pemimpin-pemimpin kita, ya. Kemudian yang keempat, adamul khuruji alaihim, tidak boleh kita keluar atau memberontak kepada pemimpin kita, melepas diri daripada ketaatan dan menegakkan pemberontakan, itu tidak boleh. Dan yang kelima kata beliau, muawanatuhum, menolong mereka dalam beberapa kebijakan dan perkara mereka, wa tasdiduhum, tasdid itu meluruskan. Apabila ada kebijakan yang tidak tepat, maka diberikan diluruskan. Dan wa musyawaratuhum, dan memberikan kepada mereka masukan-masukan, jamaah sekalian, demi kebaikan mereka dan kebaikan orang-orang yang berada di bawah tangan mereka. Maka ini beberapa hal yang sekarang hadir untuk saya yang berkaitan dengan bentuk nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. كذلك نختم الحديث بالنصيحة لعامة المسلمين، أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وأن تنصح لهم وتحبهم وتدافع عنهم وتقف معهم في شدائدهم وفي حاجاتهم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولا يصدر منك أذى تجاههم، بقدر ما تستطيع تحفظ لسانك، تحفظ جوارحك أن تؤذي إخوانك المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون متحابون فيما بينهم، فلذلك الحذر، كل الحذر أن يصلهم منك أذى قولي أو فعلي. نعم أيها الإخوة، وإن كانوا بحاجة أن تساعدهم وتقوم معهم في قضاء حوائجهم، إما أن تساعدهم بنفسك أو تكون شفيعا لهم عند الآخرين. الإصلاح بين المتخاصمين، قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالمعروف، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
فالذي يسعى في الإصلاح بين المتخاصمين بين الأزواج وغيرهم فإن لا شك أن هذا من الأعمال العظيمة جدا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. والإحسان قلنا الإحسان إليهم وبذل النصيحة لهم، زيارة مرضاهم، يعني شهود جنائزهم، تشميت عاطسهم، والسلام عليهم ورد السلام. كل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6، فذكرت بعضها. هذه من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وأن تنصح لهم ولا يكون في قلبك غل على أحد منهم. صفاء القلوب مهم جدا أيها الأخوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع رجل عليه أثر الوضوء، عليه أثر الصلاح، يحمل نعليه في يديه. فلما كان من الغد قال نفس الكلام وخرج نفس الرجل 3 مرات حتى تبعه ابن عمرو أو ابن عمر، فقال له يعني إن حصل بيني وبين أبي ملاحات وأريد أن أبيت عندك. فبات عنده 3 ليال لم يجد عنده شيئا زائدا، فقال له حقيقة إنه لم يكن بيني وبين أبي شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا 3 مرات يطلع عليكم رجل من أهل الجنة وتطلع أنت. ما هو العمل الذي تعمله حتى يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ قال والله يا ابن أخي لا أعرف شيء إلا أنني، انتبه لهذه النقطة، قال إنني لا أنام وفي قلبي غل على أحد من المسلمين، يعني أصفي قلبي قبل أن أنام. فقال هذه التي لا نطيقها، هذه التي لا نطيقها. فلذلك أيها الأخوة لا بد من مجاهدة النفس في هذا السبيل. أصفي قلبي لإخواني، أبيحهم سواء أخذوا مالي، انتهكوا عرضي، سفكوا دمي وغير ذلك، أبيحهم، لأن الله تعالى قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأنت إذا عفوت لا تظن أن حقك يضيع، لا، وإنما إذا عفوت فإن حقك تجده عند رب العالمين سبحانه وتعالى مضاعفا. فلذلك لا بد من مجاهدة النفس على تصفية القلوب تجاه إخواننا المسلمين، والله المستعان. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kemudian beliau berkata, kita akan menutup majelis kita pada malam hari ini dengan nasihat yang kelima, yaitu nasihat bagi segenap kaum muslimin, yaitu dengan mencintai kebaikan bagi mereka sebagaimana kita mencintai kebaikan bagi diri kita, dan kita membenci keburukan atas mereka sebagaimana kita membenci keburukan atas diri kita. Kemudian kita memberikan nasihat kepada mereka, kemudian kita membersamai mereka dalam keadaan-keadaan sulit mereka atau dalam kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan yang terpenting ikhwatal iman rahimanillahu taala wa iyyakum, yaitu tidak mengusik dan mengganggu mereka, ya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Maka jangan sekali-kali kita mengusik atau mengganggu saudara kita baik dengan ucapan dengan perbuatan kita. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kemudian kita memberikan pertolongan dan bantuan kepada mereka di saat mereka membutuhkannya. Kalau kita tidak memiliki sesuatu untuk kita berikan kepadanya sebagai bentuk bantuan, maka dengan syafa'ah. Arti syafa'ah, kita mencari orang lain yang bisa membantu saudara kita tersebut, kita menjembatani antara dia dengan orang yang bisa membantunya. Dan yang terpenting juga jamaah sekalian adalah al-islah bainahum, memperbaiki orang-orang yang bertikai di antara mereka, berusaha untuk mendamaikan. Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan ucapan yang diucapkan oleh manusia kecuali mereka yang mengajak kepada sedekah, mengajak kepada kebajikan dan berusaha untuk memperbaiki hubungan manusia, ya.
Mereka itulah wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang melakukan hal-hal tersebut semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah, maka kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Kemudian dengan memberikan kebaikan kepada mereka, jadi berbuat baik kepada mereka. Kemudian ya kita mengerahkan apa yang kita bisa ya dalam mewujudkan maslahat saudara kita. Kita mengunjungi mereka yang sakit, membantu mengurusi jenazah mereka, memenuhi undangan mereka, mendoakan yang bersin di antara mereka, kemudian mengucapkan dan juga menjawab salam untuk mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim ya atas muslim yang lain itu ada 5, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian yang terpenting jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bagaimana agar tidak terdapat di dalam hati kita kebencian dan kedengkian kepada salah seorang kaum muslimin. Ini di antara perkara yang penting ya, bahwasanya kita tidak membiarkan ada kedengkian, ada kebencian di dalam diri kita terhadap salah seorang saudara kita. Pernah datang salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke majelis beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatlu alaikum rajulun min ahlil jannah." Akan masuk kepada kalian orang ya salah seorang di antara penduduk surga. Tidak lama setelah itu datanglah seseorang yang mana terlihat padanya asar wudhu dan salat, dan dia menenteng kedua sandalnya dengan tangannya. Keesokan harinya hal itu berulang lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kalian salah seorang di antara penghuni surga. Kemudian ternyata yang masuk setelah ucapan tersebut adalah orang yang sama, berulang sebanyak 3 kali jemaah sekalian. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu penasaran, apa yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatinya dengan salah seorang penghuni surga. Maka diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As. Kemudian Abdullah bin Amr tinggal di rumah orang tersebut selama 3 malam jemaah. Dilihat, ternyata tidak ada yang istimewa dari amalan orang tersebut. Tidak dengan siangnya, tidak pula di malam harinya. Artinya biasa-biasa saja. Sampai akhirnya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali engkau masuk berkata, telah datang kepada kalian salah seorang di antara penghuni surga, tapi aku tidak melihat sesuatu yang istimewa dari amalanmu. Maka ia berkata, demikianlah amalanku, benar. Ya, hanya itu yang aku miliki, hanya itu sebatas amalanku. Namun, ya, illa annani la anamu wa fi qalbi hikdun li ahadin minal muslimin. Akan tetapi aku tidak pernah tidur di malam hari, ya, kecuali aku menghilangkan segala bentuk kedengkian dan kebencian terhadap kaum muslimin dari dalam diriku. Ya. Jadi aku tidak membiarkan diriku tidur. Aku tidak tidur kecuali aku telah mengeluarkan, ya. Aku telah menghilangkan kebencian dan kedengkian tersebut kepada saudaraku. Maka kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, itu yang kami tidak sanggupi, ya. Itulah yang menjadi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatimu dengan penghuni surga. Artinya jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, perkara ini adalah perkara yang penting. Bagaimana cara kita menjaga kesucian hati kita, menjaga kebersihan hati kita kepada saudara kita. Kemudian perkara berikutnya yang penting jemaah sekalian ialah memaafkan, ya, memaafkan kesalahan orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Terkadang mereka mengambil sesuatu dari harta kita atau menodai kehormatan kita atau banyak, ya. Maka di antara ya hak atau bentuk nasihat kita ialah memberikan maaf. Jangan mengira jemaah sekalian dengan memberikan maaf hak kita akan hilang, tidak. Justru kita akan mendapatkan hak kita di sisi Allah dengan berlipat-lipat ganda. Allah Ta'ala berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, dia yang rusak, dia yang memulai, dia yang mengambil harta, dia yang menodai kehormatan. Namun barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak kita tidak hilang. Kita akan mendapati hak kita dengan berlipat-lipat kali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini untuk penyampaian materi jamaah sekalian. Jika ada di antara jamaah yang bertanya, falyatafaddal. Sebisa mungkin jamaah sekalian, karena waktu kita terbatas, kita prioritaskan pertanyaan yang berkaitan dengan tema, berkaitan dengan materi. Boleh secara tertulis, tapi kalau seandainya tidak bisa, maka secara lisan juga tidak mengapa. Ya, mengenai pemimpin itu apa hanya pemimpin negara saja, bukan pemimpin seperti di keluarga, pada suami yang kecil atau suatu lembaga yang skopnya kecil, apa termasuk itu ya?
Sallallahu alaikum Syekhuna sa'ilun yas'al hal al-amr bi ta'ati wulati al-umur hadha mukhtas bi imamil muslimin atau huwa yashmal mathalan ta'atu az-zawjah li zawjiha wa ta'atu ar-rajul fil mu'assasah al-mu'ayyanah. لا، هو الكلام أئمة المسلمين يعني إمام المسلمين الأعظم وكل من كان نائبا له، كل من كان نائبا له، يعني المحافظ والشرطة وكل هذه تابعة للإمام الأعظم، فهؤلاء كلهم تجب طاعته. أما الزوجة هذا شيء آخر، نتكلم عن إيش؟ عن أئمة المسلمين. إذا قيل الإمام المقصود به الحاكم الأكبر، فهذا تجب طاعته وطاعة كل من يعمل تحت يده، طبعا كما قلنا إذا كانت الطاعة بالمعروف. نعم. طيب. لأن هذه الإمام العظمى وهذه الإمام الصغرى. طيب. Ya. Maka pembicaraan kita tentang kewajiban taat kepada pemimpin kaum muslimin, di sinilah pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang besar. Dalam konteks negara kita berarti presiden atau orang-orang yang mewakili presiden atau orang-orang yang ditugaskan oleh presiden untuk mengurus urusan kita seperti gubernur, bupati atau polisi kata beliau, atau orang-orang yang bekerja di bawah arahan presiden. Itulah yang dimaksud di sini, ya, yang memiliki kepemimpinan yang besar. Adapun perkara istri tadi kepada suaminya, maka ini kepemimpinan yang kecil yang memiliki pembahasan tersendiri. Adapun pembahasan yang kita maksudkan dalam hadis ini adalah mereka yang memegang kepemimpinan yang besar. Maka kita wajib untuk menaati mereka dengan satu catatan, tidak di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi bagaimana cara kita mengetahui teman itu baik atau buruk? Terkadang kita mengetahui teman itu baik atau buruk saat terjadi sesuatu, misalnya ada hal yang seperti tidak tepat janji atau amanah, tidak amanah dan seterusnya. Apakah kalau kita ingin berteman itu harus tanya dulu dia ini baik atau buruk ke orang lain? Apakah ini termasuk dosa atau gimana? Sallallahu alaikum Syekhana sa'ilun yas'al qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil fa kaifa na'rifu mada salahi hadha ar-rajul hal yalzamuna an nas'al hal huwa rajulun salih aw laysa bi salih. أولا مسألة السلام لا يسن إلا عند الدخول، أما وأنت جالس هنا لا يسن أن تسلم. أما بالنسبة للصديق بالتجربة والمخالطة والنظر وأيضا السؤال، كل هذا ممكن. فإذا وفقت لهذا لا شك أن خير ما يؤنسك في هذه الدنيا هو الصديق الصالح. فإن هذا الصديق الصالح يعينك على الخير ويدلك عليه، فإن وجدته فتمسك به واحرص على مصاحبته. الله المستعان. طيب. Beliau menjawab bahwasannya kebaikan seseorang itu bisa diketahui dengan pengalaman, dengan berinteraksi kepadanya, dengan melihat ya kesehariannya dia, atau dengan bertanya kepada orang lain tentangnya. Semua itu tidak masalah kata beliau. Nah, kemudian apabila kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan seorang yang salih ya sebagai teman, maka ya jagalah hubungan dengannya. Karena sebaik-baik orang ya yang menjadi pendamping kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini adalah shadiq yang saleh, adalah teman yang saleh. Oleh karenanya ya boleh saja kita bertanya, kemudian kita mencari tahu tentang orang tersebut, itu tidak masalah. Tadi catatan penting kata Syekh di awal jawaban beliau, salam itu jamaah sekalian hanya dianjurkan ketika antum memasuki majelis. Adapun kalau antum sudah duduk di dalam majelis, maka tidak lagi dianjurkan antum mengucapkan salam. Artinya kalau mau bertanya antum tidak perlu memulai pertanyaan antum dengan salam.
ingin bertanya kejadian di negara kami bahwa kemarin ada demo di mana mahasiswa menuntut DPR itu korupsi. Tapi satu sisi mereka menghindar kaum muslim dan satu sisi juga mereka menuduh polisi yang diduga menabrak itu adalah pembunuh. Tapi satu sisi mereka juga membunuh aparat kepolisian dengan menembaknya dan lain sebagainya. Di negara kami terkadang seorang polisi seakan-akan tidak memiliki hak asasi manusia. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap kami seorang polisi dilempar bahkan dibunuh kami oleh masa di hadapan Allah SWT. Nanti kami utama dunia bagaimana dunia. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يسأل أنا شرطي وطبعا كما تعلم أن الآن حدثت المظاهرات في إندونيسيا أحدثها طلاب الجامعات لأنهم يتهمون مجلس النواب يسرقون أموال الدولة وفي وقت واحد هؤلاء يسرقون أموال الناس كذلك يقيموا المظاهرات وفي هذه الأعمال يسرقون الأشياء من هذا المكتب ويتهمون من يصدم رجلا حتى يموت هذا بالقاتل وهم كذلك يرمون ويقتلون الشرطة. فماذا نفعل نحن كشرطة؟ كيف مسؤوليتنا أمام الله تعالى؟ نحن يلزم علينا أن نقوم بهذا الواجب وفي جانب آخر هؤلاء يتهموننا. هذا المفروض السؤال يلقى إذا كان البلد فيه مظاهرة، أما هذا البلد لا يوجد فيه شيء، البلد هادي إذا ذهبنا إلى جاكرتا اسألني هذا السؤال، أليس كذلك؟ يعني المفروض هذا السؤال يسأل في البلد الذي فيه مظاهرة. لكن عموما يا أخوان العبث لا يجوز، الإفساد لا يجوز، أموال الناس محترمة، دماءهم محترمة، أعراضهم محترمة، فلا يجوز لأحد أن ينتهك مال أحد أو عرضه أو دمه. والخصومة ستكون بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. فنهينا عن الإفساد في الأرض، نهينا عن الإفساد في الأرض. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فهذه الأعمال التي تجعل الأمن مختلا هذا لا يأمر به الشرع أصلا، لا يأمر به الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني استئثار، عدم لا تعطون حقوقكم. طيب ما الحل؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإذا نقصت حقك فليس الجواب أو فليس الحل أن تعبث في البلد وتفسد أموال أناس لا دخل لهم في الموضوع، بعيدين عن الموضوع أصلا. يعني الذي ضرك هو بعيد عنك أصلا، وأنت تأتي إلى أناس براء غافلين سالمين ثم تفسد أموالهم، هذا لا يؤيده الشرع، لا يؤيده الشرع. وهذه الحقوق كلها ستؤدى إلى أصحابها يوم يقوم الناس لرب العالمين. فشرعنا لا يؤيد مثل هذه المظاهرات ولا هذا الإفساد ولا هذا القتل ولا هذا سفك الدماء ولا أخذ الأموال، كل هذا من المحرمات. يعني أنا دخلت محلا لا يوجد فيه أحد وهذه النقود أمامي والمطاعم لا يجوز لي أن أخذها لأنها ليست لي، ولو أخذتها أخذت شيء حرام، ولو أخذتها أخذت شيء حرام، فلا يجوز ذلك. الله المستعان. Taib, ya. Beliau menjawab di sini, seharusnya pertanyaan yang semisal ini itu ditanyakan di tempat-tempat terjadinya demo, di tempat-tempat yang memang terjadi kekacauan. Adapun di tempat antum ini tempat yang tenang, ya tidak ada aksi seperti itu, seharusnya pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan. Namun secara umum, beliau berkata, melakukan kesia-siaan, melakukan kerusakan, itu merupakan perkara yang dilarang di dalam syariat kita. Apalagi syariat kita datang dengan menjunjung tinggi kehormatan harta, jiwa, ya dan juga harga diri seseorang.
maka haram bagi seseorang untuk merusaknya. Haram bagi kita untuk mengambil harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, melecehkan kehormatan orang lain, itu haram hukumnya. Allah Ta'ala berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah perbaikannya, setelah segala perkara di muka bumi itu menjadi teratur. Maka semua perkara yang merusak keamanan publik seperti demonstrasi ini itu tidak dianjurkan di dalam syariat kita, ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda kepada orang-orang Ansar, innakum satalqawna ba'di atharah. Sesungguhnya kalian akan mendapati setelahku pemimpin-pemimpin yang egois, yang betul-betul hanya memikirkan diri mereka dan tidak memikirkan rakyat mereka. Bahkan mereka akan mengambil hak rakyat mereka untuk kepentingan pribadi mereka. Itu sudah digambarkan oleh Nabi SAW. Nah, ketika fenomena itu terjadi, bagaimana solusinya? Nabi SAW bersabda, isbiru hatta talqauni fil haud. Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telagaku, kata Nabi SAW. Jadi kita diperintahkan untuk bersabar, bukan untuk memunculkan perkara-perkara yang menimbulkan kerusakan. Ya, itu tidak boleh. Oleh karenanya ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum, semua perkara yang terdapat di dalamnya kerusakan, pertumpahan darah, pencurian, penjarahan, mengambil harta, merendahkan kehormatan, itu semuanya terlarang di dalam agama Islam. Dan ingat, ini semua adalah hak yang dizalimi, dan hak ini pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya di hari di mana seluruh manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak terlibat dalam masalah ini, termasuk itu ikut mengambil akibat, hartanya dijarah padahal dia tidak tahu apa-apa. Sebagaimana yang antum tahu, korban penabrakan itu dia bukan salah satu demonstran, banyak dan ini membuktikan kalau ini semua merupakan kerusakan. Wallahu taala. Assalamualaikum syekhana. Ahadul asnaf allati yudhilluhum Allah Ta'ala yawma la dhilla illa dhilluhu huwa al-imamul adil. Fama alamatu al-imamil adil? إذا أردت أن تعرف الإمام العادل اقرأ سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واقرأ سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. هؤلاء اتصفوا بصفة الإمام العادل، الله المستعان. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل، هذا يدل على قلته، والله المستعان. ولا عجب، نحن في آخر الزمان، لا تتعجب، والله المستعان. Beliau memberikan jawaban yang sangat ringkas namun padat, jemaah sekalian. Kalau antum pengen tahu tanda-tanda imam adil, baca sirahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala. Baca sirahnya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala. Karena mereka termasuk imam-imam yang mendapatkan gelar imam yang adil. Telah terbukti kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan yang adil. Nah, Nabi SAW ketika berbicara tentang imam yang adil menggunakan bentuk tunggal, imam, katanya satu. Dan ini menunjukkan memang sedikit jumlahnya. Apalagi kita berada di akhir zaman, di mana hal itu bukan lagi sesuatu yang mengherankan. Banyaknya pemimpin-pemimpin Allah itu bukan sesuatu yang mengherankan. Wallahu ta'ala alam. Sebentar. Apa yang kami lakukan dan apa yang kami lakukan dalam Baik. Ini doanya sudah atau belum? Sudah. Baik. Assalamualaikum Syekhna Sa'il yas'al. Da'una ala man asa'a ilaina. Huwa da'a ala man asa'a ilaina. Nusiha wa lam yaqbal wa ghadiba hakadha. Hal nahnu athimuna fi dhalika? لا، قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولكن إن تركت ذلك فهو خير لك. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فنصيحتي لإخواني ألا تدعوا على أحد من المسلمين حتى لو فعل فيك ما فعل، فالأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى.
عند الله تعالى مضاعفا لا يضيع عند الله تعالى. فلذلك لا بد من مجاهدة النفس على التخلص من هذا الغيظ الذي يكون أمام من ظلمك والله المستعان. Taib. Jadi apakah berdosa jika kita mendoakan keburukan bagi orang-orang yang berbuat buruk kepada kita? Ya, sudah dinasihati, sudah diberikan penjelasan, dia tidak mau, ya bahkan berbuat buruk. Apakah berdosa? Beliau berkata, ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum. Allah Ta'ala berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Apabila kalian hendak membalas, maka balaslah dengan yang semisal. Ya, itu boleh. Membalas dengan yang semisal itu hukumnya boleh. Akan tetapi jika kalian sabar, maka yang demikian lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Jadi artinya menahan diri itu jauh lebih baik, jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah. Demikian pula juga firman Allah, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula juga firman Allah Subhanahu wa taala, waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka merelakan hak mereka yang mungkin diambil oleh orang lain. Tidakkah kalian ingin dengan memaafkan dan merelakan tersebut menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Kemudian yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang meredam amarah dan orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Semua dalil ini menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan untuk bersabar, menahan diri, memaafkan. Dan hendaklah kita berusaha, ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum, untuk menahan lisan kita dari mengucapkan doa keburukan kepada saudara kita. Ya, memang berat, tapi kita wajib bermujahadah, wajib untuk melatih diri kita, wajib untuk berusaha agar kita menjaga lisan kita dari doa keburukan bagi saudara kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya tahu Pak, dia kita itu harus melawan itu kapan? Kan demo ini tidak boleh, semua tidak boleh, harus ikut kata imam. Terus kita melihat dengan mata kepala kita, Palestina itu harus hidup. Apa dia bergerak kita? Tapi bagaimana? Kapan perintah itu baru kita lawan? Apa maksud perintah imam dulu? Atau maksimal itu? Arab Saudi itu kan kalau sekarang siapa? Tolong Pak jelaskan. Assalamualaikum syekhana. يقول السائل متى نقوم بالمقاومة إلى متى ننتظر هل ننتظر قرار من الإمام أو ننتظر هؤلاء الناس يموتون مثل ما يحصل في فلسطين الآن عموما أيها الإخوة الجهاد لا يمكن أن يقوم إلا مع الإمام الأعظم هو الذي يأذن بالجهاد وما عدا ذلك فلا ونحن أنا وأنت ضعفاء لا نملك شيئا لا نملك إلا شيئا واحدا وهو الدعاء لا نملك شيئا إلا شيئا واحدا وهو الدعاء لهم أن الله تعالى ينصرهم ويعزهم وينتقم لهم من أعدائهم أما الجهاد هذا لا نملكه نحن لا نملك شيئا هذا الأمر إلى ولاة الأمر اكتب إليهم لعل الله يهديهم. Baik, kalau bertanya kapan kita bangkit, kapan kita melawan, maka jawabannya jihad itu tidak disyariatkan kecuali bersama pemimpin tertinggi. Baru disyariatkan jihad apabila ada seruan dari pemimpin tertinggi. Adapun saya dan antum sekalian, kita semua lemah. Kita tidak memiliki wewenang dalam hal tersebut. Yang kita miliki hanya satu. Yang kita miliki adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengagungkan, memuliakan, mengembalikan kejayaan mereka dan membalas musuh-musuh mereka. Adapun perkara jihad, maka ini disyariatkan apabila telah datang seruan atau izin dari pemerintah tertinggi. Wallahu taala alam. Sallallahu alaikum syekhana sa'ilun yas'al ma tawjihukum lana nashara ahadun fitnatan anna fi wasail at-tawassul al-ijtima'iyyah hal natrukuhu wa an-natijah tantashir hadhihi al-fitnah wan nasu yusaddiqunaha hal yajuzu lana an nubayyin ala anna hadhihi fitnah. Barakallahu fikum.
يقول الأول ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لكان كل مثقال بدينار فإذا رددت عليه سيرد عليك. وهكذا مهاترات بين الناس في هذا الجانب. فلذلك أفضل شيء تركه. ليس هناك شيء أفضل من الرد عليهم أن تتركه. يقول الأول ولقد أمر على اللئيم يسبني نعم ولقد أمر على اللئيم يسبني فأمر فأقول ثمة لا يعنيني. يعني ليس هناك أفضل من تركه. لماذا؟ لأنه لا قيمة له، والناس يصدقون لا يصدقون، لا قيمة لهذا التصديق. أنت واثق من نفسك لا إشكال في ذلك، والناس يعرفونك، وخاصة إذا كانوا يعرفون كذب هذا الكلام. تريد نصيحتي لا ترد عليه، هذا أفضل شيء والله تعالى أعلم. لأنك إذا رددت سيرد وهذا يرد وهذا يرد، نصل إلى أخلاق يعني البعيدين عن الله سبحانه وتعالى، نصل إلى أخلاق السفهاء. نعم نصل إلى أخلاق يعني الذين عقولهم رديئة. فينبغي أن نكون أكبر من هذا. ينبغي أن نكون أكبر من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور بين القبائل ويقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كلام جميل. وخلفه عمه أبو لهب يقول لا تصدقوه فإنه مجنون، فإنه كان فلا يرد عليه بكلمة واحدة. وذلك أفضل شيء للرد عليهم هو السكوت عنه. Baik, di sini ada pertanyaan jamaah sekalian, apa yang harus kita lakukan kepada seseorang yang menyebarkan fitnah tentang kita di tempat umum seperti media sosial? Apakah kita biarkan? Dan efeknya adalah banyak orang yang membenarkan fitnah dan tuduhan tersebut. Atau bolehkah kita membantah dan mengklarifikasi tuduhan dan fitnah tersebut? Beliau tadi menyebutkan beberapa bait syair yang intinya jamaah sekalian, wasilah terbaik di dalam menghadapi hal seperti ini ialah dengan meninggalkannya. Ya. Jadi tidak ada cara yang paling utama untuk memadamkan fitnah itu melainkan dengan meninggalkannya. Ya. Kalau setiap saat ada orang yang berbicara tentang kita, kita sibuk klarifikasi, dia juga akan melanjutkan. Bantahan kita, dia akan bantah. Kemudian kita akan bantah, terus saling bantah, sampai kita pun terjatuh ke dalam akhlak-akhlaknya orang yang jauh dari Allah. Ya, kita muncul dari kita ucapan atau perbuatan yang sejatinya ucapan dan perbuatan tersebut seharusnya tidak dikenal kecuali orang-orang bodoh. Ya, runtuh marwah kita, hilang harkat martabat kita karena kita meladeni. Maka kalau kalian mau menerima saranku, kata beliau, tidak ada wasilah terbaik ketika hal seperti ini terjadi melainkan dengan biarkan. Ya, diamkan ikhwatal iman. Kemudian beliau berkata, apabila kita benar-benar tahu itu tidak pernah kita lakukan atau itu merupakan sesuatu yang dusta, orang-orang di sekitar kita juga tahu bagaimana kita, dia akan menolak berita tersebut dengan sendirinya, dan secara otomatis orang yang membawa berita keburukan itulah yang akan mendapatkan keburukan dari perbuatannya. Tapi kalau kita balas, dia juga akan balas. Karena klarifikasi antum itu yang dia tunggu. Setelah antum klarifikasi, dia berikan bantahan. Antum klarifikasi lagi, dia berikan bantahan. Terus bersambung, tidak ada kesudahannya. Dan bagi kita teladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru bainal qabail. Yaqul ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Nabi berkeliling dari satu kabilah ke kabilah yang lain. Bayangkan jamaah sekalian, bagusnya yang dibawa dan ditawarkan oleh Nabi. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ucapkan la ilaha illallah. Dan di belakang beliau, paman beliau, ya Abu Lahab, ya, berteriak, jangan percaya, dia itu orang gila. Apa yang dilakukan Nabi? Ya, lam yaruddahu bikalimah. Nabi tidak membalas ucapannya Abu Lahab walaupun dengan satu kata. Nabi tinggalkan. Beliau tetap fokus di jalan beliau. Beliau tetap fokus untuk berdakwah kepada Allah. Beliau fokus mengajarkan manusia tauhid. Yang berbicara begini begitu, Nabi tidak pernah menyibukkan diri membantahnya. Maka begitulah seharusnya sikap kita. Wallahu taala a'lam. Baik. Demikian jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini.
Ya, kita tutup. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.